Ne volim baš okarakterizirati vrh kao težak ili lagan. Svaki je lijep i svaki je jednostavan ako mu se pristupi s ljubavlju nekom. Kada pobjedite taj nagon za odustajanjem, za vraćanje u topli dom i kada odlučite ispenjati taj vrh ili pristupiti vrhu, mislim da je to ono što zapravo planinarenje čini prekrasnim sportom. Moje ime je Jelena Bobetić. Trenutno se nalazimo na lokaciji Visoravan Kruzi koja se smjestila u podnožju planine Cincar. Najviši vrh, istoimeni Cincar, je visok 2006 metara, što ga čini jednim od 78 vrhova u Bosni i Hercegovini preko 2000 metara. Idemo prvo tamo i onda se penjemo ovom obrvom, znači skroz na vrh gore. Budući da je to planina koja se nalazi odmah iznad Livna, mi smo stalno tu, svaki slobodan trenutak, vikend kada se ukaže lijepo vrijeme, mi dođemo tu na izlete, ponekad samo prošetamo po kruzima, ponekad se penjemo na vrh, tako da stvarno više ne brojimo koliko puta smo bili na vrhu. Simbolično je to što je prva planina koju sam popela zapravo bio Cincar. Imala sam tada nekih 12 godina i evo, taj prvi uspon me oduševio, oduševila me cijela planina. Išli smo iz grada, popeli smo vrh i vratili smo se pješice opet u grad, što je poprilično teška i naporna tura za jednog početnika, ali savladala sam to bez problema i tad se pojavila ta ljubav prema planinama koja traje i dan danas. Od planinarskog doma do podnožja Cincara vodi utabana planinarska staza sa blagim nagibom. Međutim, do lokaliteta koji mi nazivamo Švabine štale, do samog vrha vodi strma planinarska staza koja je jako naporna, izuzetno teška kondicijski. Zimi imate velike snjegove, često su te padine Cincara zaleđene, pa vam treba dodatna posebna zimska oprema, a ljeti su recimo jako visoke temperature i nemate hlada, zato što je sve golet i nema šume u kojoj se možete barem malo sakriti. Popeli smo se dovoljno visoko da sada možemo vidjeti i čvrsnicu koja je već pod snijegom, a preko puta čvrsnice nalazi se Vran. Čak i nije stvar toliko u tim penjanju vrhova, nego ostale su mi u sjećanju sve te lijepe priče, svi ti usponi, sve ljude koje sam upoznala na tim usponima, jer kada krenete u tako neku avanturu, onda dosta se morate posavjetovati s ljudima koji su to već prošli, koji imaju neko iskustvo, koji imaju trekove, koji vode na određene vrhove koji do tada nisu bili markirani. I jako puno sam stekla prijatelja kroz to planinarenje i uspone na tih 78 vrhova. Zbilja je poseban osjećaj kada vam se oko vas stvori krdo od 100-150 jedinki koji su ujedno i divlji i malo zastrašujući, ali zapravo to su jako plemenite i pitome životinje i neće vam ništa napraviti, nikad se nije dogodio neki napad na čovjeka, tako da zbilja je poseban osjećaj biti okružen tim životinjama. Imamo još 100-tinjak metara elevacije popet. Znači gore smo za nekih 10 minuta, 15. Još malo. Planine su još dosta divlje. Imate još jako puno područja koja su neistražena, koja nisu markirana, gdje nemate utabane staze i onda imate jako puno prostora za istraživanje, za prolazak nekim novim putovima kuda niko nije prošao. Mislim da je ta surovost i divljina naših planina nešto što ih čini posebnim, što recimo nemate u nekakvim većim državama, razvijenijim državama. Ako sretnete jednu ili dvije ekipe na turi, to je maksimum. Uglavnom ste sami na planini, što daje neki poseban doživljaj.
Naše su planine jako opasne zimi, jako su atraktivne, jako su teške, a pored svih tih planinskih vrhova imamo i predivna jezera i planinske rijeke, potoke. Znači stvarno smo zemlja koja ima savršenu prirodu. Tu su nam se sada otvorili vidici na sve strane. Tušnica, Biokovo, Buško jezero, Kamešnica, Troglav u pozadini, Dinara, Golija, Malovan i tamo u pozadini možemo vidjeti vrhove Čvrsnice i Vrana. Naše planine jesu surove, možda ne kao nekakvi alpski vrhovi ili himalajski vrhovi, ali jako je važna ta priprema kada idete na planinu, zato što u planini imate različite i subjektivne i objektivne opasnosti. Objektivne opasnosti mogu biti opasnosti od vremenskih prilika, vjetar, kiša, lavina i tako dalje, ali zapravo sve se svodi na te subjektivne opasnosti. Ako vi imate dobru pripremu, adekvatnu odjeću, obuću, znanje, ako pratite prognozu, onda te objektivne opasnosti zapravo možete svesti na minimum. Smatram da je planinarenje jedno od najljepših i najzdravijih hobija koje možete imati, jer je to aktivnost koja traje cijeli dan, ponekad i više dana. Boravite cijeli dan na čistom zraku. Osim što je jako naporno za tijelo, jer aktivirate sve mišiće, jako je meditativno. Smiruje, opušta. Penjanje na neke zahtjevne vrhove je borba sa samim sobom. Iako bude teških trenutaka i trenutaka kada želite odustati ili zbog težine uspona, ili zbog straha, ili zbog nekakvih loših vremenskih prilika, kada popnete vrh, vi ste u biti tek na pola puta. I onda vas opet čeka silazak u kojem se najčešće i događaju nesreće jer ste i umorni i mislite da je već kraj jer ste popeli vrh, ali zapravo nije kraj jer morate se onda sigurno spustiti i doći ili do bivka ili do planinarskog doma ili do svog doma. Nijednu planinu ne smijete podcijeniti, bez obzira je li ona 2000 metara ili 3 ili 4 i svakoj planini treba pristupiti s poštovanjem. Uz nekakvu dobru pripremu, uz znanje, uz čitanje, uz učenje i možda opasnije i teže planine možete savladati bez problema.